नमस्कार, आप देख रहे हैं द हिंद 24 न्यूज और मैं हूं आपके साथ साक्षी निर्वाण। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों पर। राज्य की हालिया परिस्थितियों को लेकर मीडिया के सवालों का जवाब देते हुए केंद्रीय प्रतिमंत्री डॉक्टर सुकांत मजूमदार ने कहा कि राज्य सरकार कई मोर्चों पर विफल रही है। उन्होंने कानून व्यवस्था, विकास और आम जनता की समस्याओं को लेकर गंभीर चिंता जताई। डॉक्टर मजूमदार ने दावा किया कि केंद्र सरकार हमेशा राज्य के विकास के लिए सहयोग देने को तैयार है, लेकिन राज्य सरकार राजनीतिक स्वार्थ के कारण जनता की समस्याओं को नजरअंदाज कर रही है। उन्होंने विपक्षी दलों से अपील की कि लोकतांत्रिक तरीके से जनता की आवाज को उठाएं और राज्य के भविष्य के लिए मिलकर काम करें। देखो, निर्वाचन कमिशन সেটা জানবে, বুঝবে, করতে তো হবে। স্বাভাবিকভাবে নির্বাচন কমিশন যদি মনে করে অন্যরকম কিছু ব্যবস্থা করবে, কোথা থেকে হায়ার করবে, তারা বুঝবে, সেটা আমাদের বিষয়। 7ই সেপ্টেম্বর এসএসসি পরীক্ষা রয়েছে, কিন্তু তার আগে একটা অভিযোগ উঠছে যে প্রশ্নপত্র ফাঁস 50,000 টাকার বিনিময়ে। দেখুন, এই ধরনের অভিযোগ তো এর আগে উঠেছে, নতুন তো কিছু নয়। তৃণমূল কংগ্রেস তো দোকান খুলে রেখেছে, দোকান খুললে পরে সেই দোকান তো চট করে বন্ধ করে দেওয়া যায় না। দোকান চলছে, প্রথম হাফে দোকানে যা বিক্রি হয়েছে তা নিয়ে চিৎকার চেঁচামেচি চলছে, তাই এখন অন্যভাবে দোকান চালানোর চেষ্টা হচ্ছে। কালকে এসএসসি যে পরীক্ষা রয়েছে তার জন্য বাড়তি মেট্রো পরিষেবা চালু করা থাকবে, কিন্তু যারা পরীক্ষা দেবেন তারা কালো ব্যাজ এবং কালো পোশাক পরে পরীক্ষায় বসেছে। তারা প্রতিবাদ জানাতেই পারে, তাদের প্রতিবাদ জানানোর সেটা একটা পদ্ধতি হতে পারে, কারণ একজন শিক্ষক এত বছর চাকরি করার পর তাদেরকে আবার পরীক্ষা দিতে হচ্ছে, এবং পরীক্ষাটা কিন্তু তাদের গ্র্যাজুয়েশন লেভেল বা মাস্টার ডিগ্রি লেভেলের উপর হয়, জেনারেল এসএসসি পরীক্ষা। স্বাভাবিকভাবে তারা যেহেতু পড়াশোনার মধ্যে নেই, স্কুলের যে পড়াশোনা তার মধ্যে ছিল। স্পিকার নাকি কিছুই শুনতে পাননি। স্পিকার তো দেখতেও পান না, শুনতেও পান না। স্পিকারের কানে নেবা, মুখ্যমন্ত্রীর কথা অনুসারে এই চোখে নেবা, আর কানে কি হয়েছে তিনি জানেন। তো কিন্তু মানে যে স্পিকারের সময় দল বদলের মতো কাজ, অর্থাৎ অন্য দল থেকে নিয়ে এসে কাউকে হাতে পতাকা ধরানোর মতো রাজনৈতিক কাজ বিধানসভায় হতে পারে, সেই স্পিকারের কাছ থেকে আর কি এক্সপেক্ট করা যেতে পারে? অস্ত্রের ছড়াছড়ি, ধর্মতলা অস্ত্রের দোকান থেকে বেআইনি কাগজহীন 41টি অস্ত্র উদ্ধার করলো পশ্চিমবঙ্গ। হাফ তখন অস্ত্র বিজিবিএস হয় প্রত্যেকবার, দেখেন, তারপরে বোমা ধরা পড়ে, অস্ত্র ধরা পড়ে। অন্য কিছু শিল্প তো আসছে না। মুঙ্গের থেকে ওই বন্দুক বানানোর শিল্পটা, অর্থাৎ যে আমাদের ওয়ান শাটার বলে যেটাকে চলতি কথায়, সেই ধরনের বন্দুক বানানোর, অস্ত্র বানানোর কারখানাগুলো সব পশ্চিমবঙ্গে এখন স্থাপন হচ্ছে। শেষ প্রশ্ন, গত আগামী সোমবার দিনকে প্রত্যেক জেলার এডিএম এর সঙ্গে বৈঠক রয়েছে সিও, এবং আজকে রয়েছে অভ্যন্তরীণ। দেখুন, আমি আগেই বলেছিলাম যে নির্বাচন কমিশন হচ্ছে সর্বময় কর্তা এসআইআরের ক্ষেত্রে। তো নির্বাচন কমিশন যদি সিদ্ধান্ত নেয় এসআইআর হবে, তো স্বাভাবিকভাবে সেটা সবাইকেই মানতে হবে, সবাইকেই করতে হবে। এবং তৃণমূল যে বিরোধিতা করছিল, সেই বিরোধিতাটা অনেকটাই লোক দেখানো ছিল, বিশেষ একটি সম্প্রদায়কে খেপিয়ে ভোট ব্যাংক জড়ো করা ছিল। जीएसटी पर टीएमसी का बयान कहा गया कि हमने सबसे पहले वॉइस राइज किया है और जीएसटी कम करने के लिए कहा, अब जाके मोदी सरकार ने ये जीएसटी कम किया। देखिए, जीएसटी आदरणीय मोदी जी ने जो सौगात दिया है जीएसटी के नाम से, उसका क्रेडिट लेने के लिए आप बहुत सारे लोग कोशिश करें, ये नया चीज़ नहीं है। लेकिन अगर ऐसा ही है तो पहले साल से ही जीएसटी काउंसिल का जो मेंबर पश्चिम बंगाल की फिनेंस मिनिस्टर रहती है, और यही नहीं, पहली बार जब जीएसटी काउंसिल बना उसका चेयरमैन पश्चिम बंगाल की फिनेंस मिनिस्टर अमित मित्रा थी। तो अब तक जो जीएसटी चला आ रहा था, किसी पे 18%, किसी पे 12%, 28%, किसी पे 5%, बनर्जी की इस तरीके की हरकत विधानसभा के अंदर ऑन द फ्लोर ऑफ द असेंबली दिखाता है कि ममता बनर्जी पूरी तरीके से अपनी आपा खो चुकी है आगे आने वाले इलेक्शन की हार की डर से। इसी डर के कारण आपा खोकर इस तरीके की बयानबाजी चल रही है। सीए एनआरसी की भी बात उन्होंने की है उस दिन विधानसभा में कि किस तरह से सीए एनआरसी को लागू किया जा रहा है, जोर जबरदस्ती किया जा रहा है, कई लोगों को एनआरसी का नोटिस दिया गया राज्य में। देखिए, सीए भारत के लोकसभा राज्यसभा में पास हुआ एक एक्ट। भारत की संविधान कहता है कि भारत का दोनों हाउसेज यानी लोकसभा राज्यसभा जब कोई एक्ट पास करती है, उस एक्ट का पालन करना पड़ेगा। देखते रहिए द हिंद 24 न्यूज।